Deixa-me gravar. Are you trying to be serious, Master In-ven-tas? Show me your serious face. That is not serious. That is not. Stop that. Why are you touching my nose? Stop touching my nose. Mate, you're gonna have some problems, mate. Fala aquele inglês loud. Yo, dude. I swear to God, if you don't stop touching my nose, I'm going to stick my foot so far up your ass, man. I mean, seriously, dude, you're gonna be like so fucked up because you're gonna have my foot shoved up your freaking face coming out your fucking nostril, you piece of shit. I'm gonna have shit on my foot because it's gonna go right in your ass and you're gonna be smelling shit all day, you piece of crap. So, dude, don't ever like touch my nose because, dude, you're gonna get my foot stuck up your ass. And I don't want to dirty up these, like, sneakers and shit because, you know, these sneakers nowadays are made of polyester and that crap and shit. And polyester is real expensive because it comes from the silkworms in China. And silkworms in China, you know, they're kind of dangerous, and the beehive keepers and the shit. Why are you looking at me, dude? Mena. British? Mena. British? Mena. Hello, Mena. What the fuck is the cameraman? Who are you? Peraí. Cona. Olha. Olha. Epá, isso é o plástico do lado, guarda esse plástico. Esse é o plástico do mijo dos Max. É que o que estavas a dizer, ele estava a traduzir, mas noutra versão. Tipo. The lesson shall start, Master In-ven-tas. Estou gostoso. Tipo, tu falavas assim, eu falava assim. Assusta. Já pararam. Fosse de última hora. Dá para a boca ao susto. Não, tens que assustá-lo. Deixa-me pegar-te um susto como Agora não é nenhum. Já pararam? Pararam nada. Pararam agora. Não consigo, olha. Olha o buraco, meu. Espera aí. Mano, estou todo fodido. Apetece-me queimar a cabeça.